Good morning! Welcome to my life! Human na mo og humisgot sa mga tao nga tuan na spikas kalibutan, nag-ice cream mi. Gilibre mi ni Madam Marche, di ka tawag Madam nga naka-crop top ka kitang pusod. Nakadesisyon ko nga maglakaw-lakaw mi adto sa unahan, isip usa ka gara-garaon sa grupo. Isip usa ka DENR nga wala ka pasar, responsibilidad nato ang tan-aw ng lugar kung naabay na damage sa ilang pagkuot-kuot anhi. Sa pag-survey namo dito sa unahan, nakita nako nga perting daghanang mga batan-on nga nag-chill-chill gasakay-sakay sa ilang duyan. Ambot lang kaha og masugo ba kini sila silang mga ginikanan. Ang dili mauban og survey adto sa unahan, mabilin sa cottage bantay sa mga mananap. Natinga ko ba sa duyan nga naglihok-lihok? Kalihukan ba pud ni mo sakay duyan? Unya, pagtan-aw nako sa ubos, duha man kaparisan sa chinilas. Oy, sa tupa duha dito sila kabuok. Mao na karon, mo nang dukdukon mos mga agta kay gakiat lang mo. Og nagpadayon lang gihapon mi og lakaw-lakaw. Nakamatikod ko nga mura naman igang haan sa Encantadia. Daghana kay